हेलो हाय नमस्ते आशा करूँ भले थे समस्ते आपण मानक आज गोटे सुंदर बोपालिया वीडियो रे वेलकम 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 तो आपण मैंने एत सारा सब जिन देखिए जापर आज कौन तथापि आम तरफ आम कहीदे आज हूँ एप्रिल 14 आम नूतन वर्ष माने ओडिया मानकर नुआ वर्ष ना कौन निहाती तो जनवरी 1 हूँ इंग्रेज मानकर आउ एप्रिल 14 हूँ आम मानकर जेहेतु आज पणा संक्रांति आउ किसी आइटम नहीं आज पणा करूँ से पणा आपण मान सहित सेयार करूँ तो सेयार करने पूर्व कही रखुच्छी आम चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे पाखे दिया बेल आइकन को प्रेस करदे तो गोटा हरान कर तो पाखे दिया बेल आइकन को प्रेस करदे ताकि हम जिते बड़े नुआ नुआ वीडियो आनबू सर्वप्रथम आपन पाखे नोटिफिकेशन पहुँचू कौन कौन तुम मुँह लगे चाहिए ना ना मुँह लगे देखुदे तो आम ओडिया आम संस्कृति आम परंपरा बहुत बढ़िया ना कौन निहाती पणा प्रस्तुत करेंगे सारे पणा प्रस्तुत करने पूर्व मुझे गोटे कथा कहबी फ्रेंड मानू फ्रेंड्स आम चैनल नाटा कही रखुच्छी प्रदीप प्रज्ञा ओडिया ब्लॉग्स जमारू भी भूलिबेनी मन रखते सदा वीडियोटी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए मझे कहीं भी स्किप करेंगे और जदि आज वीडियो आपन मन को भल लागे निश्चित गोटे कमेंट जणैबे निश्चित छोटिया कमेंट भल लागे भल पाइबो ना कौन दाना मिटा दिन पूरा चलिबो तेणुकर आम पणा प्रस्तुत करेंगे पणा प्रस्तुत कर सब कौन कौन सब रखी आपन मैंने सार शेयर कर तो शेयर कर दिए एना एगोटिक मो पुअर फरमाइश थिला जे कहले हम राति किछि करबे पणा कर दबा मु जेहेतु पणा करबा दिन रे टाइम हेलानी दिन रे ड्यूटी जाइथिली ड्यूटी फेरिला पर जिनस सब आनिकिरी पणा प्रस्तुत हो पणा रे कोन मुख्य जिनसटा मागो संग बनु कुछ कोन संग जान नथो ना मुख्य जिनसटा कोन पणा रे मुख्य जिनसटा होची पानी पानी देरे चीनी पकई दीचु कौन ना मेल्ट हम जल्दी लेट हम आग पकई जेहेतु पणा संक्रांति तो बेल गोटे निहाती दरकार कि बेल खाए बोले आम पड़ा बदल में कौन पड़ा दही नड़िया दिखी बाबा सारे शेयर देखो आमर फास्ट कहली आपन पानी चीनी पानी ता संगे दही ये हूँ नड़िया ये हूँ आमर धड़ा छेना ये हूँ सेव ये हूँ डालिंब नाली डालिंब ये हूँ बुंदी ये हूँ कदली आपर गोटे एक्सट्रा दही गोटे रखीचु क्या सर्ट हम उठा पड़ो मझे तो मैडम कहले उठे से मुझे एकाथर तो नहीं आसवा रखी देते आम पणा स्टार्ट करवा है सब पकईदे आस्ते आस्ते आगे आम नड़िया पकईवा है दहीटा लास्ट पकईवा है तो फरमाइश अच्छी कदलटा पकईदे आगे आम कदली पकईवा सांग को मैंने पणा भल लगे निहाती कमेंट सेक्शन में जड़े मत पणा बहुत भल लगे कि बेल पणा यही प्रकार पणा मत भारी हाँ दे दियो कदली खंडे खाए तापर आम ए सेव पकईवा सेव पूरा काटी देचु चुन चुन करी सारा मस्त होई पणा बना तापर ये होची हमरो जागर रे बनै दिले पणा डालिंब परे तादर पकई देबा बुंदी बुंदी अल्प पकई था चीनी पड़ी छी पकई दे पकई देबो हां मो तापर पकईबा छेना पणा देखि मोर मु कहबी को मोर नाळ बोई अछि मो तो दही दिले नाळ बोई अछि ए देखि नाळ बोई ये गला हमरो छेना गोटे गोटे गिन्ना तमरो सेपटु रखि दिबे हैला हां एबे हम पकईबा तादरे कोन नडिया जेहेतु पणा संक्रांति पणाटा निहाती ता सहित छतुआटा भी हुए गहम बुट काजू खजू पड़ी छतुआटा हुए आम छतुआ फतुआ करूँ खाली पणा कर दूँ आपण मान सहित सेयार करदेबू आपण मैंने छतुआ फतुआ जब खाई कमेंट सेक्शन में जनइबे ना कौन निहाती एबे लास्ट कहबे हमें कोन पकेबा दहीटा पकेबा ए लूण पकेबनी हां पकेबनी जेते अमृत जेते करी खाओ जेते टिके लूण कम हे गला ना स्वादिष्ट कम जीव आपा दही बना सही पक्की पड़ी सही दही सब पके देबो हां दही सब पके दो नरटी चाटी दे चाटियो बात अनि चाटु दे एबे हमें पणा प्रस्तुत कर मत दिया ना या खाली करके टिके देखो आ गोटे जिनस मामा तुम काम रहा मुख्य जिनस पणा पणाटा आगे कर दिए है मुख्य जिनस लुणटा टी भाग मागो तुम टे भलसे पकड़ मुझे पकई दूँ मत दे पकड़ जेहेतु पणा से एत लुण पड़ा दरकार नहीं जस्ट टी पकड़े भल लगे आसन सामान पणा पीबे आ पणा रे कौन सब बाकी रह गला सांग माने कमेंट सेक्शन में जणेबे पूरा ये गेला ओगवा ताटिया पूरा सफा करला पणा धरे पसंद रसगोला के पूरा छेना तो पकड़ छेना पड़ला त बुंदी तो पड़ला उसको पता टिके पानी पानी करियो त काट मटर गळिबो नि पानी तुम दबो दले हो बाबू बटन देलो बाबा पानी बोतल देलो गदिन कर आज रात रे पणा खाई के सोई पड़ू सांग माने भाबुथे नाही हमर हेतिला दिन रे अरुआ तो डालमा खट्टा पापड़ सब हेतिला से सब अछि आगा पणा पीसा तो पानी के दिला चिंता करियो ना कोन बाबा जल्दी कर लाड़ टपके पड़ती पूरा टपके पड़ी पानी सकते पूरा पूरी पानी पीबो
हाँ पानी पी दिया ଗୋଟା 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 बस सिंपल काठ गोटा बढ़िया लगे अच्छा इसमें तसला पी दे ଆଜି ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏପ୍ରିଲ 14 କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ निहाती तोरे खाबा पणा एबे रेडी हां रेडी रेडी पणा कोथरे माने ग्लास रे करी ଇଏ ତାଟିଆ ପୁରେଇ ଦେଇ ଓଚାଡ଼ି ଦେବ चम्मच कौन ना କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ओटा बड़ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି स्वादिया पणा टेस्टीफुल पणा ଚାଖିନା ଟେଷ୍ଟିଫୁଲ୍ କେମିତି ଲାଗା କଲ୍ ଛଡା ମନେ ମନେ ପୁରା ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଚାଖି ଦେନ୍ତି ହାତ ଟିକେ ଦେଖି ନା, ନା, ନା। ମିଠା ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଚାଖି ଦେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଠା ହେଇଛି ତ ପୁରା ୟମ୍ମି ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ତ ଏଇ ପଣାଟା ଆସନ୍ତାକାଲି କର ଜମା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଭଲ ତ ଲାଗିବନି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ବନେଇକି ଖାଇବା କଥା ସେଇଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ସେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ହଁ ମୋର କ'ଣ କହିଲ ଏ ତସଲାଟା ଦେବ ତମ ପାଖରେ ତସଲାରେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ରଖିଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଢାଳି ପିଇଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦେବ ତମେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ଥବ କି ଏବେ ତସଲାଟା ତମ ପାଖରେ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଇଦିଅ ସାଇ ମନେ କରିବି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ତମ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା चाटी दो ଇଏ ହେଉଛି ମାମା ତମ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଦେଖୁନ କାନା ଟିକେ ଦେଖାବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଣା ସୁନ୍ଦର ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପଣା ପିଇବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ପଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ପିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ପିଇଲୁ रेडी ବୁଲେଇଦେବା କ'ଣ ଧୂପ ବୁଲଉଛି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ହେଲେ ଧୂପ ବୁଲଉଛି ତାପରେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ତା ପିଇବା ଏବେ ଆଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ନା କେତେ ପିଇବୁ କରିବି ଦେଖୁଛୁ ମୋ ନାକେ ଲାଗିଲା କି ନା ତମ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ କାଲି ତୁ କୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଦେବି ହଁ ନା ନିଶ୍ଚୟ ନେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ बाबा के मोटे डिंगी सही ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି सही ମୋ ପୁରା ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଧଳା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଯାକ ପଣା ପିଇପାରିବ ତ ନିହାତି ନହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା କାଲି ପିଇବା ଯାହା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ପିଇପାରିବ ଭାତ ଖାଇବନି ଆମମାନେ ପିଇ ହେଉନି ଏତେ ମିଠା ଲୁଣ ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛୁ ଯାଜପୁରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିରଜା ପାଞ୍ଜିରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା କାଲି 13 ତାରିଖ ଆମର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମର 14 ତାରିଖ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗତକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଳି ଦେଇଛୁ 13 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଠାରୁ ଠାରୁ ଦୋନ ତୁମ ଦେଉଛି ମୋ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ କତେ ଢୋଲି ଏତେ କ'ଣ ପିଉଛି ମୋ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଲେ ତୁ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେବୁ ଆଉ ନା ମୋ ଆଗେ ଫୁଲ୍ କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଲେ ହଁ ହେଲେ ହେଇଛି ଏ ତ ଦେବି ପଣାଟା ମୋବାଇଲ मोटे पूरा चला କାଠ ଗୋଟେ ପଣା ଓ आगे जा ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମନରେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଁରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବି ସେୟାର କରିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ଯେବେ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ସେୟାର କରିବା ବାପା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବି ବୋଉ କହିଲା ମାଳ ମୁଁ ଆଜି ଛତୁଆ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ବାପା ଆଜି ଟିକେ ପଠେଇବ ପଣା ତରକାରୀ ପରେ ଦେଲେ ବାପା ଯୋଉଦିନ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଛତୁଆ ଗୋଟେ କାମଟେ କରିକି କ'ଣ କହିଲୁ ଛତୁଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବ ଛତୁଆ ପିଠା ତ ଦେବି ଡେଲି ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖାଇତେ ପଳେଇବ ଭଲ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ପିଇପାରି ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଏକା ଭାତ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବି ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବି ଇଏ ତୁ ମୋ ପୁଅ ଗୁଳୁଗୁଳି ପକେଇଲାଣି दीप ଦୀପ ବୁଲଉଥିଲୁ बाबा ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି ମାମା ମୋର ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ बाबा ଏ ପଣା ଏଇ ଯୋଉ କରିକି ପିଇବା ହେଇଛି କାଲି ପିଇବେ ଜମା ଭଲ बोल जा बोला का का कर क्या की तो नहीं क्यों जा ଏଇ କାଲି ପଣାଟା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ତମର ଏବେ ଗୋଟେ କାମଟେ କର କାଲି ଖାଇ ରଖିବୁ ଏବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ରାତିରେ ଶୋଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ହେଲା ଠିକ୍ 11 12 ବେଳକୁ ପିଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ମା ମୋ ପେଟ ନା କାଢ଼ିଆ
ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି ତୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ କି ତୋର ପଣା ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଥିରେ ତୋ କହିବା ଏବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି କହୁନୁ ଏବେ ରଖିଦେବୁ ଫ୍ରିଜରେ ଠିକ୍ ଯଦି 11ଟା 11:30 ହେଇଯିବ ପଣା ପିଇଦେବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ତୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ ଆଉ ନବ ନା ରଖିଦେବ ଖାଇବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ନିହାତି ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଆଜିର ପଣାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଣା କହିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ପଣା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ପଣା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନାଳ ବୁଝି ନା ଯାହାର ନାଳ ବୁଝି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ତ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋବାଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ନା କିଛି ନା ଯିବା ଉଠିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ